माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर गल्प विभाग न्याय विचार चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुड आलोचना करनेबा एवं तुम मानकर परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुड के मध्ये डिस्कशन करनेबा। उत्तर कुह क राज्य कार्यरु अवसर पाइले गियासुद्दीन कौन करुथिले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। उत्तर राज कार्यरु अवसर पाइले गियासुद्दीन हुए तो शिकार करने को जाउथिले नचेत उआस भितरे थाई लाख बिंधारे मातुथिले। ख जानकी बाई किपरि पेट पोसुथिला। उत्तर जानकी बाई भिक्षावृत्ति करी पेट पोसुथिला। ग काजी को अदालत रे थिबा लोके स्तब्ध होइथिले बा होइगले काहीकि। उत्तर जानकी बाई काजी को अदालत रे सुल्तान को विरुद्ध रे अभियोग कला। एहा सुनी काजी को अदालत रे थिबा लोके स्तब्ध होई गले। जानकी बाईर साहस से मानको स्तब्ध करि देला। घ अदालत रे सुल्तान को देखि लोक माने कोन कले। उत्तर अदालत रे सुल्तान को देखि लोक माने आंठू माडी तांकु सलाम जणाइले। से माने भाबिले निश्चय किछि गोटाय भयंकर कांड घटिबो। राय घोषणा परे काजी सुल्तान को कोन कहिले। उत्तर राय घोषणा परे काजी निज आसन रु ओल्हाई आसी सुल्तान को सलाम कले एवं कहिले जहापना आपण मते रक्षा करिवे। मु केवल मोर कर्तव्य करिछि, आपण मो ऊपर राग करिनाहंती तो। 2 नंबर क जानकी बाई पुरो किभଳି मृत्यु घटिला। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भलो भाबरे प्रैक्टिस करिवो। उत्तर दिने सकाळु जानकी बाई तार शिशु पुत्रटी को धरी भिक्षा मागिबा पई बाहरी गला। से सुल्तान को प्रासाद पछपटे थिबा गोटे संकीर्ण रास्ता रे जाउथिबा बेले हठात उल्का बेगर गोटे तीर आसी पिलाटीर तंटी रे फुटी गला। पिलाटी तळे पड़ी जाई चित्कार करबा को लागिला। बहु समय धरी हाथ गोड़ छाटी छटपट हैला। तापरे तार प्राण बाय उड़ी गला। बिना दोष रे जानकी बाईर पुत्र जीवन गला। ख स्त्री लोकटी काजी को कोन कहिला। उत्तर स्त्री लोकटी निजर पुत्र मृत पुत्र को काजी को सम्मुख रे चटाण रे सुआई दे कहिला, धर्मावतार ए संसार रे मोर एक मात्र पुत्र छड़ा आउ केही नाहंती। मु जणे असहाया नारी, प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करी पेट पोसे। मु आज सम्राट को राजनगर पछपट रास्ता रे एई पुत्र सहित भिक्षा उद्देश्य रे जाउथिबा समय रे बिना दोष रे केही जणे तीर मारी ताकू हत्या करिछि। मोर प्रार्थना आपण ताकू दंड दियंतु। ग जानकी बाईर अभियोग सुनी काजी कोन कले। ए क्वेश्चन टी मध्ये इंपोर्टेंट अटे तो प्रिपेयर हेबो। उत्तर जानकी बाई मृत पुत्रटी को काजी को सम्मुख चटाण रे थोई देई निजर अभियोग बाड़िला। काजी प्रकृत दोषी रो परिचय जानिबा को चाहिले। काजी दोषी को दंड देबा पई सत्य कले से नाम प्रकाश करियो बोली जानकी काजी को कहिला। काजी जानकी रो कथा सुनी अनुमान करि पारिले जे तांको न्याय विचार प्रति स्त्री लोकटी रो संदेह जात हेउची। तेणु से दृढ़ स्वर रे दोषी को दंड देबे बोली घोषणा कले। काजी को कथार दृढ़तार जानकी सुल्तान को नाम घोषणा कला। सुल्तान को नाम सुनी काजी किछि समय नीरव हो जायथिले, किंतु परे निज दस्तखत रे गोटे परवाना लेखि सुल्तान को निकट को पठाई देथिले। घ काजी को साहस देखि लोक कोन भाबिले। उत्तर काजी को साहस देखि लोके भाबिले सुल्तान निश्चय काजी को चाकरी रु बरखास्त करिवे। काजी आदेश को सुल्तान किपरि पालन कले। उत्तर काजी आदेश को सुल्तान मुंड पाती अक्षर अक्षर पालन कले। 2 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेख। क मु केवल मोर कर्तव्य करिछि। तो ई सरल अर्थटी मध्ये इंपोर्टेंट अटे, प्रिपेयर हेबो। उत्तर मु डड करिछि। उक्त गद्यांशटी हम साहित्य पुस्तक बा साहित्य बहिर लेखि परिबो। न्याय विचार शीर्ष गल्परु आनित एही प्रसंग रे गाल्पिक सुनंदकर काजींकर महत्व वर्णना करिसेंती। जानकी बाईर अभियोग को गुरुत्व देई काजी सुल्तान को दरबार को डकाइले। राजा निजर दोष स्वीकार करिबार तांकु काजी दंड देले। राय घोषणा परे काजी निज आसन रु ओल्हाई आसी सुल्तान को प्रणाम करी केवल से निजर कर्तव्य पालन करिसेंती बोली कहिले। प्रसंगटी शिक्षणीय। ख धर्मावतार आपणको आदेश मु अक्षर अक्षर पालन करिवि। तो एटा मध्ये प्रिपेयर हेबो। उत्तर धर्मावतार डड करिवि। उक्त गद्यांशटी आम पुस्तक बा साहित्य बहिर बा साहित्य पुस्तक रे मध्ये लिखि परिबो। न्याय विचार शीर्षक गल्परु आनित एही प्रसंग रे गाल्पिक सुनंदकर सुत्यान
ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମହନୀୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଜାନକୀ ବାଇର ପୁଅକୁ ତୀର ମାରିଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସାରା ଜୀବନ ଜାନକୀ ବାଇର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାଜୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଥାପାତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆପଣ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଆପଣ ... ଗୌରବ। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଉକ୍ତଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଶୀର୍ଷ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ ବା ଆସିଅଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁନନ୍ଦକର ସୁଲତାନଙ୍କର ମହନୀୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ସୁଶାସକ ଲାଗି ଟାଣୁଆ ସୁବେଦାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଲାଗି ଅଭିଜ୍ଞ କାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜାନକୀ ବାଇର ପୁତ୍ରକୁ ତୀର ମାରିବା ଅପରାଧରେ ନିଜେ ସୁଲତାନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। କାଜୀଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ହିଁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ରାୟ ଘୋଷଣା ଶେଷରେ କାଜୀଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରାଇ ଦେଇ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବୋଲି କହି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। 4 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖ। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ସେ ତେଣୁ ଦୃଢ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ ମା, ଦୋଷୀ ଯେତେ ବଡ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କୁହ କିଏ ସେହି ଅପରାଧୀ। 5 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ଠିକ ଅଛି ତ ତାକୁ ଠିକ କରିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଜାନକୀ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ବନାନଟି ଠିକ ଅଛି। ଯା ନ କରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ସେଇଭଳି ସମ୍ମୁଖ ସମୁଖ। ତାପରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତେଶ ହବ। ତାପରେ ଭିକାରୁଣୀ ଣରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଭରଣ ପୋଷଣ ପରି ଆଉ 4 ଗୋଟି ଯୋଡା ଶବ୍ଦ ମନରୁ ଭାବି ଲେଖ। ତ ଦେଣା ପାଉଣା, ନେଣ ଦେଣ, ଗାଉଣା ବାଜଣା, ରାନ୍ଧଣା ବାଢଣା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯୋଡା ଶବ୍ଦ ଅଟେ। 7 ନମ୍ବର ରାଜା ଧନୁ ତୀର ଧରି ଲାଖ ବିନ୍ଧନ୍ତି। ନଦୀ ତୀରରେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଉପର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଯାହାକି ତୀର ଆଉ ତୀରରେ ଅଛି ତ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ସେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଓ ସେହିପରି ଏକା ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟକୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବାକ୍ୟ। ତୀର ଧନୁର ତୀର। ଶ୍ୟାମ ଧନୁର ତୀର ଭାରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦିଶେ। ତାପରେ ତୀର ଅର୍ଥାତ ନଈକୂଳ। ଆମ ଗାଁ ନଈକୂଳ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଦିବସ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଦିବସ ଛୋଟ ହୁଏ। ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ ଦିନ ଜନମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ଉଚିତ। ନୀତି ବା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନୀତି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି। ନୀତି ଅର୍ଥାତ ନିୟମ। ନୀତିର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ନ ଅର୍ଥାତ ଭାତ। ଅନ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ ଜଳ। ସମୁଦ୍ରର ଅର୍ଣ୍ଣ ଲୁଣିଆ। ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଥାତ ଭୋଗ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟାଗଲା। ପ୍ରାସାଦ ଅର୍ଥାତ କୋଠା। ଧନୀ ମାନେ ପ୍ରାସାଦରେ ବାସ କରନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ନିମ୍ନ ପାଠରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ଏଠି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷେ, ତାର ସାହସ ତ କମ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। 9 ନମ୍ବର ଭିକାରୁଣୀ ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେବ ଭିକାରୀ। ତ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁର, ଅସୁରୁଣୀ ଅସୁର, ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦି, ସେହିପରି ମାଲୁଣୀ ମାଳି, ବାଘୁଣୀ ବାଘ, ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ସଙ୍ଗାତ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।